परिश्रम ही सफलतार चापिकाठी या साकार करिसंती रायगड़ा जिलार रायगढ़ ब्लॉक रो अंकुर ग्रामर एंकिडी पेदेंटी एंकिडी पेदेंटी जो कहानी जदि सुनिबा निश्चिंत रूपे जड़े प्रकृत विद्यार्थी केमिति आगकू जीव तांकठारु प्रेरणा पाइब आउ इतिमध्यरे नीट परीक्षा फल मध्य प्रकाश पाई सारी ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे से डाक्टरी पाठ पढ़े आउ डाक्टर हेबे आम पाखे रही एंकिडी पेदेंटी तांक सहित मध्य आम आलोचना करबा। ओडिशा भास्कर को स्वागत करछि जेभली भाव में तुम वर्तमान जो लक्ष्यस्थल स्थिर करिथिलो एवं निजर लक्ष्यस्थल रे पहुँचवा पई केमती स्ट्रगल करथिला। सर नमस्कार, मो नाम एंकिडी पेदेंटी। सर मु फर्स्ट रु 5th पर्यंत आम गाँ स्कूल पढ़ुଥିଲି सर। तो 5th रु 10th कंप्लीट कली सरकारी उच्च विद्यालय पेनगणारू। तापरे मु फिक्स करथिली जे गाँ रे पढ़िबिनी एटलिस्ट क्वाडले जाई बाहर बोले आम रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट बाहर जाई पढ़ी बोली। तो सेति पई 10th क्लास रे भलो परसेंटेज आसीबा निहाती जरूरी सर। जे एग्जाम भल होता सत जे एत भी भल होता बोली मुझे एक्सेप्ट कर नी जे बास एति भाभी जस्ट खाली बाहर जाके पढ़ला गोटे परसेंटेज ठीक ठाक आसले चढ़ जाओ भाभी। तापर मोर 10th क्लास आसते सर 85.83 सर 83 जहाँकि 515 नंबर। तो सेमती है मु भुवनेश्वर बीजेपी कॉलेज रे एडमिशन कली सर। तो बीजेपी कॉलेज रे फर्स्ट ईयर किसी कोचिंग कर सर एमती एग्जाम पाई। तो सेकेंड ईयर रे सार जी अच्छा आमर जे फिजिक्स रो अध्यक्ष वासुदेव महाराणा तापर केमिस्ट्री शिक्षक देवदत्त महांती। तो सार आसिले सार आसिकी आम हॉस्टेल विजिट कले ही करी कहले आमे अच्छु आम सार गोटे पिला जदि पढ़ुची ऑब्वियसली माइंड स्ट्राइक होइतबो जे फर्स्ट ईयर तो किसी पढ़िनु। तो सेकेंड ईयर रे फर्स्ट ईयर केमिति कवर अप करके पढ़ू एग्जामटा केमिति भल हम एमती थाए ना। फर्स्ट ईयर पढ़ी सेकेंड ईयर केमिति पढ़ी से चिंताटा मुंडे थाए। सार जो सार आमको पूरा कॉन्फिडेंट करेले आमे अच्छु आम ऊपर विश्वास कर आखि बुझिक आम ऊपर विश्वास कर सफलता जहाँ देखियो तुम्हें देख जो समय तुम्हें पाठ पढ़ा आरंभ कर निजर लक्ष्य स्थल स्थिर कर पाठ पढ़ा समय एक कला बादल निजर मस्तक आड़ को आसला एक दुखद खबर आसला। प्रथम माँ का देहांत है परवर्त समय बापा देहांत तो पाठ पढ़ा भितर कोटि ना कोटि मनोबल संपूर्ण रूप संकुचित हो जाता कि आई संकुचित मनोबल को किए शक्तिशाली देता सर। संकुचित तो होता सर से निश्चय जहाँ भी हम तापर कौन कर सर। तापर थिले भौणी अच्छा बड़ बाबा अच्छा आ बाकी जी फैमिली मेम्बर अच्छा सब समस्ते सपोर्टिव सर। तांकर भरोसा थिला जे मु आगु जाई कौन ना कौन करी तांकर भी ना मोर भी कॉन्फिडेंट थिला सर। एटलिस्ट किसी ना तो किसी करी आगु जाई किसी ना करी सर। मु भाभी जो आप जो पचारे कौन करे बोली मु भाभी +2 करी तापरे गाँ गहली तो प्राय +3 करके थाउचंती। तो भाविली +3 करी तापरे एमती कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर हेबी समस्ते भाई बोले सर आम एनवायरनमेंट जमीती चलुव जमीती पिला थे से बोले तांको देखिक आम इंस्पायर होबो ना। तो भाई मान भी केतरा थांती तांके +3 कंप्लीट कला परे कॉम्पिटिटिव फील्ड एंट्री करते ना। तो से चिंताधारा केबे चेंज है जो सार भुवनेश्वर आम कोचिंग करूँ वासुदेव सार तापरे देवदत्त सर। तो से कोचिंग कलु से टाइम के फर्स्ट ईयर एग्जाम बोधे फर्स्ट ईयर एग्जाम फाइनल एग्जाम से टाइम रे एक्सपायरी हो गला आमर बापा। तो मु फर्स्ट ईयर एग्जाम भी बोधे 2 सब्जेक्ट अटेंड कर बाकी सब किसी ना। तो है तापरे सार कहले जे तमे डॉक्टर हेबा चाहूच कि तो टिके रही सर डॉक्टर हेबा बोले केते कौन करिया पड़ो हो पार कि आम द्वारा हो पार कि बोले चिंता थी सर। बोले केबे ना शुणु बोले डॉक्टर पाठ बोले किसी ये ना ना बोले किसी सहज ना ना। तो आसो कि केमिति क्रैक करू कौन किसी से परीक्षा प्रणाली विषय किसी जना न था सर कि से डॉक्टर हेबाई गोटे नीट बोली गोटे एंट्रांस अच्छी है किसी जान नु सर। जहाँ आमको परिचित कराई वासुदेव सार तापर
ଦେବଦତ୍ତ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ହେବ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଡକ୍ଟର ପାଇଛ କେମିତି ଦେଖିବେ ସାର୍ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଡକ୍ଟର ପାଇଛ ହଁ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବାରର ବୋଝ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ'ଣ ରହିବ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଆଜି ଜଣେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଡାକ୍ତରୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡାକ୍ତରୀ ହେବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କ'ଣ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ହେବ এই ଡାକ୍ତରୀ ପଦଟା ବୋଧହୁଏ ସେ ଶୁଣିବା ଫଳରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଡାକ୍ତର କ'ଣ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇ ତ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଏହାକୁ କେମିତି ସାକାର କରାଯିବ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଲେ ଏବଂ ସେ ଡାକରାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସର୍ବେସର୍ବା ବାପା ମା ସଦୃଶ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଥିଲା? ମା ବାପା ତ ଗଲା ଆମେ ଅଛେ ବୋଲି ଇଏ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କଲୁ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ ଇଏ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନା ଡାକ୍ତର ପାଠ ତ ପାଠ ବୋଲି କହିଦେଲୁ ପାଠ ତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଥା ବୋଲି ଇଏ କହିଲୁ ସେତିକି ଜାଣିଥିଲୁ ପାଠ ଡାକ୍ତର କାମ ଯିବ ଇଏ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଆସିଥିବ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଦୂର କଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖଟାକୁ କେମିତି ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ପିଲା କି ପିଲାର ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ତ ଅଛୁ ନା ଆମେ ତ ପୁରା ଦରଜା ଦେଉଛୁ ନା କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଇଏ କଲୁ ନା। ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଲେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବୋଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ପାଠପଢ଼ାର ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଗଲା ଭଳି ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥିର କରିଛ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ ତୁମେ ପଛରେ ଅଛୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଙ୍କେଡ଼ିଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାର ସୂତା ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।